on va bien dire on a entendu des bien qui ne ta wa tani que la place. Oh auta de songo yelena. Voilà, mais on dit ça seulement mais on nous on ça seulement ta mais on dit ça seulement ta mais c'est une finale. On ça seulement on est quand là on va pour ta payer. On sonne au moins. Oh mais un peu lui c'est de mal à ça pour on le transporter non mais on le transporter. On va faire moi ça ta para pour la era moi ça va on va faire. Ai obe ni exploration nous fait on a dans l'exploration nous on est faut de barrière. On lui donne moi ça va ça. Est-ce que la canabola est-ce que pas être la canabola c'est ni gabara dans lien la directeur. On lui donne moi ça va ça. On doit pas dire quoi parce que directeur nous combien on dit moi ça quoi. On boit des la taille il reste bien. Ni ikanya imo nyongo ndo makata kabla bando fe ko ta anta na kilesa wari nyina no oni bibi wari nyina na sida aka difference do ani pita wari shate aiwa anyuma uga dobo asongola no ta amoko sabalama opuma be songa cha do na onye korode o ita akuna manga chaya aiwa ati ni ya jate mine on doit dire moto pas que là yo on a la minute demande o demande ko o bebi mo fla ta ka para moto bula ra mo sa bai aiwa ne jamana nyama ikelen fla ka da okloga na la sona obe afamu ambe ifo ka moto taxi bola bela jelen fo ka nyini jamana nyama ko fe o ka ko en laje alsa ji nyama jole na wala sa ko ka berebe o tewa wala kuma yere bo o de kansa aiwa ne ala sona mdale mbala uyika wele kame Suleiman Daw ama obefo merci beaucoup ala ka buru mi aba baraka merci ala ka claire chaya amin gɛlɛya min bɛ moto taxi tigiw kan o ɲɛfɔra aw ye Suleiman Daw fɛ anw ka bi ma welelen don moto taxi bolila don faamuyaliko ɲuman o bɛ ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Isa Kaba ye kumaso lasɔrɔ yanni an ka ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali kan an ka don foli duman filanan o bɛ Habib Kouyaté bolo Habib Kouyaté kan Isa Kaba in sɔgɔma an b'a fanta tuma tan an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di b'a ka sɔgɔmada fɛ foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan an bɛ a f'u ye ko ala ka tile yɛrɛ caya amina yarabi kɛ dɔgɔkun dumanba ye kibaruya dumanw bɛ sɔrɔ dɔgɔkun min kɔnɔ amina yarabi ala ka o duwawu minɛ i bisimila saha n bɛ fɛ ka précision dɔ di an ka invité ka kuma kan parce que mɔgɔw bɛ amalgame dɔ kɛ u bɛ fɛn o fɛn bɛ moto taxi boli kɛ u b'u bɛɛ wele ko telimani bolila ale a bolibagaw yɛrɛ bɛ fili a la wa olu ye telimani bolila en fait telimani ye entreprise dɔ de ye entreprise min n'a nana ni initiative ye ka moto ordinaire ninnu ka mɔgɔw bila k'u boli ka wari ɲini a la o entreprise tɔgɔ ye ko telimani mais fɛn o fɛn bɛ moto taxi boli sisan ba bɛɛ bɛ wele ko telimani ni gasila ko kɛra don o don n'i y'a fɔ ko telimani bolila don walima telimani bolilaw de ye nin kɛ peut-être que ni o entreprise ye attaqué justice la k'a fɔ k'i ye nkalon da a la i jo tɛ sɔrɔ a la ka sɔrɔ kɛ telimani ye entreprise dɔ de entreprise min ni muso dɔ ta don n hakili a tɔgɔ ye ko Awa Traoré a ka jabala bɛnnen bɛ autogare niveau ma o entreprise de tɔgɔ ye ko telimani o ka moto bolibagaw olu de ye telimani bolilaw ye mais tɔ fɛn fɛn n'o olu bɛ entreprise wɛrɛw la ou bien n yɛrɛ ye n ka moto san kɛn yɛrɛ ye olu ye moto taxi bolilaw de olu tɛ telimani bolilaw ye ala an ye min ka interview kɛ san a filila dɔn ale a ko k'ale ye telimani bolila ye mais ale tɛ baara kɛ entreprise telimani na mais moto taxi bolila ye donc an b'o rectifier k'o bɔ a la. D'accord o pereperelatigɛ fo faamuyali jɔnjɔn ka sɔrɔ o la sabula kow la gasi tan tɛ Kaba an bɛ don an ka bidon kumasen kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ mobilisation massive la mobilisation yɛrɛ ye jumɛn ye mobilisation ye jama ka fara ɲɔgɔn kan soit fɛn fila don ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɔn walima ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka dɛmɛ di ko dɔ la n'i y'a mɛn k'a fɔ ko mobilisation a bɛ jama faranga de ko fɔ n'i ye massive fara kan mobilisation yɛrɛ ye jama ye ka fara ɲɔgɔn kan nka n'i ye massive fara kan o b'a yira k'a fɔ jama ka caya jamakulu ka caya ka nin ko masina kɛ n y'a f'i ɲɛna n ko ko fila don soit ka bankari boloda ka kɛɲɛ ni waleya dɔ ye waleya min tɛ bɛn sigida la waleya min tɛ bɛn jamana kɔnɔ walima waleya min tɛ bɛn jɛkulu kɔnɔna la a bɛ fɔ o ma ko mobilisation
walima ka waleya dɔ kɔkɔrɔma don waleya min ni a bɛnnen don jamanadenw ma waleya min n'a bɛnnen don sigidala mɔgɔw ma waleya min n'a bɛnnen don tɔnnadenw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko mobilisation i b'a ye ka caya parti politiques ka communiquéw de kɔnɔ ka caya k'a fɔ ko militant o kuma dɔ la u b'a fɔ ko militant walima u b'a fɔ ko jamanadenw ka mobilisation b'a kɛ walima k'u ka rester mobilisés i b'a mɛn jamana fɛnɛ communiqué o kɔnɔ kuma dɔw la k'a fɔ ko jamanadenw ka to mobiliser o kɔrɔ ye k'a fɔ ko jamanadenw ka to sigi kɔnɔna la sigi min ni o ye makɔnɔli sigi wagati o wagati n'i y'o wele bila u ma o ka se ka bɔliba kɛ donc i b'a sɔrɔ fɛnɛ ni farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ kuma dɔ la a bɛ ɲini jamanadenw fɛ u ka mobilisation ba kɛ mobilisation massive kɛ walasa ka taa jamana tɔn olu senkɔrɔma tɔn tɛ o mana kɛ ndolanci tɔn ye o mana kɛ basket tɔn ye o mana kɛ fɛn o fɛn kuma dɔ la i b'a mɛn farikolo ɲɛnajɛ fɛnɛ hukumu kɔnɔ ka caya ko ka mobilisation kɛ ka taa équipe soutenir. Ok, mobilisation massive kaba an y'a suganti kun jumɛn de kama waleya jumɛn de kɛra? Waleya min kɛra o ye k'a fɔ yɔrɔ hakili jigin de don Mali ndolantannaw kan ka kan 2023 n'a kan ka kɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ mɔgɔ caman t'a kalama farikolo ɲɛnajɛ c'est vrai que 2022 na Coupe d'Afrique kɛra nka an y'a fɔ depuis a wagati n ko o 2022 o tun ye 2021 Coupe d'Afrique de ye coronavirus kɛra sababu ye Coupe d'Afrique ma se ka kɛ ani ko wɛrɛw a kan ka kɛ Cameroun donc 2022 o kɛra mais san wɛrɛ fɛnɛ ni 2023 Coupe d'Afrique wɛrɛ kan ka kɛ ka kɛɲɛ ni o ndolantanw ɲɛbila ndolantan ye k'a sababu kɛ ni aw bɛ taa Coupe d'Afrique la mɔgɔw bɛ ndolantan dɔw de kɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn ni minnu gagnera ka caya k'a sababu kɛ farafinna jamana ye jamana 30 ni damadɔni de bɛɛ tɛ se ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan donc damadɔni minnu n'aw ye ɲɔgɔn ciw kɛ damadɔni minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛ jara olu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ a phase finale kɛnɛ kan o ndolantan olu de bɛna daminɛ nin week-end in na sibiri don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Congo Brazzaville de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ stade du 26 mars la nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati ni o nasuguya wulila kuma o kuma kiri ni wɔyɔ bɛ wuli dɔɔni o de hukumu kɔnɔ kunu Fédération malienne de football ni o ye Mali ndolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye olu ye communiqué dɔ bɔ communiqué min kɔnɔ n'u y'a ɲini jamanadenw fɛ ko mobilisation massive ka kɛ walasa ka taa ndolantan jɛkulu ka taa sunkɔrɔma tonton sibiri nata nka olu ye o fɔ ka tila k'o contraire kɛ cogo di u ye a fɔ communiqué kɔnɔ ko jamaba ka bɔ ka taa aigle soutenir nka communiqué kɔnɔ i bɛ kow ye communiqué kɔnɔ minnu bɛ mɔgɔw décourager fɛnɛ ni ka taa aigle soutenir o ye ko jumɛnw ye fɔlɔ sɔngɔ yɔrɔ kabi kan dɔ in na an ye sɔngɔko fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn u ye maillot prix yɛlɛn an y'a fɔ yan nɔ k'a fɔ ko hakilina ɲuman tɛ jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ gɛrɛndɛ min bɛ jamana kan ko dɔw bɛ yen nɔ n'olu bɛ kɛ Mali kɔnɔ bi na olu kan ka kɛ sinsɛnne kɔnɔna la olu kan ka kɛ ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka lahalaya an y'a fɔ maillot ko la nin fɛnɛ na VIP ko o sɔngɔ ko bɛ taa 7,000 maillot wa ayi donsara 6,000 30,000 francs ko billet ka don stade du 26 mars kɔnɔ samedi don ka taa Mali ndolantan lajɛ n'i ye VIP ye k'i kan ka 6,000 sara an k'a kɛ o bɛ bɛn k'a sɔrɔ kɛ n'i ye ka se VIP niveau ma ça veut dire que sɔrɔ dɔ de b'i la chaise jaune ni o ye zone A ye ko 2,000 walasa i k'i sigi olu kan chaise zone B ko 1,000 walasa i k'i sigi olu kan gradin yɔrɔ min ni tile wagati do par exemple n'a kun kɛra 16h ninnu ni fɛn wagati yɔrɔ min ni kunanata a la a bɛ f'o ma ko gradin o yɔrɔ k'o ye 400 ye Fanta tun b'o ta sɔngɔko la an tɛ insister o kan mais Mali bɛ lahalaya min kɔnɔ bi na nin ka ca dɔɔni anw bolo sincèrement a ka ca dɔɔni mais comme volonté ko do ni mɔgɔ minnu y'a sɔrɔ ka taa 2,000 francs comme tile yɛrɛ tɛna bɔ donc mɔgɔ n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛna 400 bɔ ka taa 400 ma yɔrɔ la mais o tɛ se k'a empêcher mɔgɔw bɛ doroso ɲɔgɔn na an k'o to yen d'accord mais FEMA foot ka communiqué kɔnɔ min bɛ yen nɔ ko mobilisation générale ko mais ko mɔgɔw k'u hakili to mesure barrière la coronavirus kama coronavirus anw hakili la coronavirus kalo o kalo dɔgɔkun o dɔgɔkun kalo o kalo dɔ de bɛ ka bɔ a kundama na
dɔgɔkun jan tɛmɛnen coupe du monde qualification na jama min donna stade 26 mars kɔnɔ mesure barrière ko kuma ma fo foyi ma fɔ jama hakɛ min donna ni an yɛrɛ y'a dénoncer k'a fɔ k'a baara cogoya ma ɲɛ o suma k'o dugumajɛ communiqué ma fɔ bɔ k'a fɔ ko coronavirus seginnen don ni fanga ye tuguni dɔgɔtɔrɔw m'a fɔ foyi ma fɔ k'a fɔ ko coronavirus seginnen don ni fanga ye tuguni fɛn ma futu mɔgɔw ka communiqué kɔnɔ ko mesure barrière ko k'olu respecte et puis ka précision di a mesure barrière kan ko masque don ko ye wajibi o bɛ faamu ko distanciation o kɔrɔ ye mun ye n'aw donna stade kɔnɔ sigiyɔrɔ ni mɔgɔ y'i sigi yan nɔ sigiyɔrɔ min bɛ da o kan mɔgɔ tɛ sigi o kan ainsi de suite aw dun ko mɔgɔ ka mobilisation massive kɛ ko ka taa équipe soutenir dire quelque chose et son contraire o ye ka fɛn dɔ fɔ ka tila k'a sina fɔ tuguni ko jama ka bɔ ko ka taa dolatan jɛkulu senkɔrɔma tonto ko tuguni ko n'aw donna terrain kɔnɔ aw jamaba min bɔra ko n'aw donna terrain kɔnɔ bɛɛ bɛ terrain hakɛ dɔn ko n'aw donna terrain kɔnɔ ko mɔgɔ kelen b'i sigi yan nɔ mɔgɔ kelen tɛ sigi o kɛrɛfɛ mɔgɔ kelen bɛ sigi yan nɔ ko distanciation. Mais finalement est-ce qu'il y a une mobilisation massive? C'est pour décourager. Moi je me pose. Kana mesure barrière ko kuma la est-ce que u ye communiqué daminɛ ni mobilisation générale ko min ye est-ce que olu yɛrɛ bɛ fɛ mobilisation générale ka kɛ est-ce que volonté b'u la mɔgɔw ka mobiliser ka taa parce que équipe ni filanan de ye supporters ye n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ni ballon bɛ taa n fɛ yen nɔ a nafa ka bon kan parce que i ka supporters bɛna cayali min kɛ k'i soutenir k'i ka joueur galabu di ka joueur la mais aw minnu ye dɔ la tan kulu kolabɛn jɛkulu ye aw bɛ fɛn dɔ fɔ ka tila k'o contraire fɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ sisan n'i ye nin fɔ communiqué la force de l'ordre ka ɲɛmɔgɔ olu bɛ nin communiqué de ta olu jɔyɔrɔ min ye a la o ye a fɔra k'a fɔ ko ka mesure barrière respecté mais force de l'ordre b'o de respect appliqué aw ko ka mobilisation générale kɛ mɔgɔ da hakɛ min ni mobilisation ni mɔgɔw y'olu ka mobilisation kuma minɛ mais mɔgɔw bɛ taa ka taa stade 26 mars fa de o sigiyɔrɔ kelen minnu bɛna bila nin ye tantɔ jɔn bɛna a to o sigiyɔrɔ kelen o ka to i ye stade 26 mars bɛ kɛ cogo di o la c'est des questions à poser donc il faut que Mali kɔnɔ an k'an décider ka fɛnw kɛ u kɛcogo la soit on veut la mobilisation générale an bɛ nin kuma ninnu bila minnu ni ne t'a fɔ k'a fɔ ko nafa tɛ coronavirus kɛlɛli la mais bi est-ce que c'est d'actualité hali diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mun de bɛ yen ou bien olu bɛ ka mɔgɔw décourager mɔgɔw ka taa équipe soutenir parce que incident kɛra o don anw y'a fɔ yan nɔ an ye hali polisi syndicat wele k'u ɲininka an ko min kɛra coupe du monde qualification la polosiw de ka baara ma ɲɛ parce que u ye mɔgɔw to yen mɔgɔw ka n'u ton da la yanni u ka mɔgɔw la don k'a sɔrɔ u tun bɛ se ka rang de former ka bi gitɔrɔn da la ka mɔgɔw bila ka don ni o de kama olu bɛ ka mɔgɔw décourager ka don o ye k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ ka fɛn kɛ équipe contre la dans ce cas donc il faut éviter des choses comme ça anw ye minnu jateminɛ u ka communiqué ninnu kɔnɔ donc communiqué je crois que a communiqué kelen kɔnɔ u kɛlen don k'a préciser ko carte cité min bɛ don n'a ye bɔ entraîneur carte ani entraîneur carte ani balontanna kɔrɔ carte olu de yamaruyalen don ka don k'a sɔrɔ entraîneur kɔrɔ carte a nafa ka bon balontanna kɔrɔ carte a nafa ka bon mais o nafa ma bon ndolantan kɛnɛ kan ka tɛmɛ kunnafonidila carte kan carte de presse nationale parce que n'i y'a mɛn ko ndolantan kibaruya kunnafonidilaw de b'a di anw b'a ɲini Umar Baba yɛrɛ fɛ désormais an fana k'a exiger parce que communiqué in fan si kunnafonidilaw ka doni yamaruya ko kuma t'a la n'i y'o k'o cogo la ten tɔ force de l'ordre bɛ nin communiqué minnu bolo u b'a fɔ a filɛ nin communiqué filɛ nin aw tɔgɔ fan si t'a la a fɔra ko carte minnu bɛ don o dan ye ndolantan kɔrɔ carte ani entraîneur carte ko o dan y'o ye donc aw tɛ don maintenant Fema Foot chargé de communication nye fɛn dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ a ye message ci ma a ko non ko ndolantan kunnafonidilaw ko olu bɛ taa u ta accréditation de fɛ ka sɛbɛn ci k'a fɔ ne ye Seri Jara ye n bɛ kunnafoni di renouveau la ndolantan kunnafoni di a ye accréditation di yan mais seulement que anw ka carte de presse nationale kɔfɛ a bɛ a kan k'a fɔ ko anw yamaruyalen don kunnafoni mana kɛ fan o fan a kɛra kunnafoni nasuguya o nasuguya o bɛ carte de presse kɔfɛ ko finitigilakaw kan ka anw to yen an ka don ka taa an ka kunnafoni ɲini o bɛ carte de presse nationale kɔfɛ comment on peut empêcher un journaliste de la presse générale ka don ka taa kunnafoni ɲini ko parce que ko accréditation de dira mɔgɔ dɔ ma k'a sɔrɔ ndolantan ye kunnafoni ye
Oui. Donc olu ye précision ye munu kuma o kuma il faut en tenir compte ni aw bɛ fɛngɛw kɛ pour la presse ou bɛ se k'a fɔ pour la presse a bɛ kɛ cogo min ka kɔrɔ a bɛ kɛ ten mais o fan si tɛ a kɔnɔ i b'a fɔ ko presse ye mɔgɔ fu de ye dolantan kunnafoni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la qualification coupe d'Afrique. Ok, kaba kuma kuncɛ kuma bɛ se ka mun fɔ? Kuma kuncɛ kuma ye k'a préciser k'a fɔ an b'a dɔn k'a fɔ tendance ko kumaw ni mankanw bɛ dolantanko la nka anw tɛ yen ye ka fɛn dɔ ye baara dɔ la min man ɲi k'a dénoncer comme chaque matin min fana ɲana k'o dénoncer nin ye waleya de waleya min ni anw kelen m'a jateminɛ mɔgɔ caman y'a jateminɛ kunun bɔlɔlaw ka mɔgɔw y'a fɔ donc an tɛ mɔgɔ contre la loin de la mais u bɛ se ka baaraw corriger walasa baaraw ka ɲɛ a bɛ i n'a fɔ fanga cɛ furancɛ fanga bɛ cogo min bi fɛn dɔw bɛ yen n'olu man ɲi n'i y'o kuma fɔ o bɛ digi mɔgɔ dɔw la k'a sɔrɔ wajibi de don walasa baaraw ka ɲɛ fo dénonciation kɛ baaraw la baaraw ka avancer. Siga t'o la o bɛ dansigi sɔgɔmada in n'a jɛmukan na kaba ni folikanw b'i bolo teliya la. An bɛ foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya la yangasokanw ma an ye ni dɔgɔkun furancɛ in kɛ yen nɔ an tun taara u ka festival la yen nɔ a diyara kosɛbɛ an bɛ yangasoka bɛɛ fo maître Bakari Danbele ale min ye u ka jɛkulu yɛrɛ maa ɲɛmaa ye an b'u n'u ka tɔnnadenw bɛɛ lajɛlen fo ka foli di yangaso préfet ma ka foli di gouverneur kɔrɔ Sulemani Jabate ale y'u ka parrain an bɛ a fo ka foli ba di ka taa san préfet ma Touré ne cousine y'ale furumuso ye Awa Traoré an b'u bɛɛ lajɛlen fo Sankaw fɛ yen nɔ ka foli ba di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Aba yan fo Segukaw fɛ yen nɔ ko n tɛmɛtɔ ma se ka tɛmɛ parce que n tɛmɛna su kolen dɔɔni an bɛ Aba n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka foli di honorable Jarasuba jɛmukan in tile kelen tɛ fɔ a kɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔ Fanta Tomota. Isa kaba k'i yɛrɛ fo ɲinini ani walawalali la an bɛ taa Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ Iba ka foli kɛ Ibrahima Sanogo Iba ani Mamu an bɛ foli di u ma Aminata Konanji bɛ yen nɔ ka fara an yɛrɛ ka lagare kan lagare Marietu Amidu Kulibali ale fana bɛ Segu BCS la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma an ma ɲinɛ Kolokani kɔ ni o ye Amidu Kulibali ye an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma Tijani Mayiga ale bɛ assurance blue kɔnɔna la ko Seguba kane ni sɔgɔma an ma ɲinɛ Fankelen Jarako an ka musokɔrɔba don a bɛ Bajanbugu la Madame Sisoko Fanta Keita kani sɔgɔma Nana Kasambara an ma ɲinɛ kɔ an ba don fo ka taa se Madame Sal Tanti Jaba ma ale ɲanta o terikɛ don an bɛ foli ba d'a ma ko baara taabolo ɲɛna kosɛbɛ bɔlɔntan ka d'ale kosɛbɛ Samba Tanjugura Kameleni ale ko ko n'o ma ɲɛ o kɔ k'u ka masque di mɔgɔw ma da la k'u bɛ se k'o fana kɔni kɛ mɔgɔw o y'o kɛ cogo ye Amadu Gaye Kante kani sɔgɔma an ma ɲinɛ Soloko ale bɛ Banangabugu la Ogobara Gindo ale bɛ Banangabugu sugu la jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ kuma si an b'a n'a furumuso fo Ma Gindo o bɛ Banangabugu la an bɛ wuli kanubagaw ka sigiyɔrɔ to Adeli Samaki bolo nɛgɛ kaɲɛ 9 ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma fana ye don dɔ ye ni Ala ye 7h15 yir'an na an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan aw k'an bɛn